Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. إذا اليوم إن شاء الله غادي نشوفو ليكسيك. بالنسبة للدرس هو ليكسيك thématique relatif aux défis de la vie contemporaine, toujours parcours français concernant la 6e année de l'enseignement primaire. صفحة 165 166. إذا غنبداو بارتي جو بسيرف et جو ديكوفر. عندنا واحد النص، إذا غادي نقراو وغادي نجاوبو على لي كيستيون. Le Kenya est un pays qui est frappé par une sécheresse aiguë. Les 2 dernières saisons des pluies ont été très faibles, conduisant à une diminution des récoltes et à la rareté des denrées alimentaires. Les taux de malnutrition infantile progressent continuellement. Beaucoup d'enfants pourraient mourir de la faim. Donc, السؤال الأول: par quoi le Kenya est-il frappé? Donc, Kenya, شنو قاليها؟ Donc, est frappé par une sécheresse aiguë. واحد الجفاف حاد. Quelles sont les causes de cette sécheresse? شنو هو les causes؟ شنو هما الأسباب اللي أدوا لهذا الجفاف؟ هو أنه جوج ديال لي سيزون، جوج ديال الفصول ما كانتش الشتا ولا كانت قليلة بزاف. Donc, des pluies très faibles pendant les 2 dernières saisons. 3. À quoi conduit la faiblesse des pluies؟ يعني هاد الكميه ديال التساقطات اللي هي قليله شنو عطاتنا، شنو ادات؟ دونك la faiblesse des pluies a conduit à une diminution des récoltes. دونك ما عندناش الانتاج الفلاحي قليل بزاف، و يعني المواد الغذائيه ولاو قلالين بزاف. دونك à la rareté des denrées alimentaires. Quatrièmement, quelle est la conséquence de cette situation sur les enfants؟ دونك شنو هو التاثير ديال هاد الوضعيه هادي على الاطفال؟ دونك beaucoup d'enfants pourraient mourir de la faim. دونك المجاعه بطبيعه الحال، فالاطفال يقدروا يموتوا بالجوع. écrit les mots qui t'ont permis de répondre. دونك لي مو اللي مكناتنا اننا نجاوبوا على لي كيستيون. عندنا sécheresse aiguë, pluie faible, diminution des récoltes, faim, etc. À quel champ lexical ces mots appartiennent-ils? Donc, il appartient au champ lexical des défis de la vie contemporaine. Donc, تحديات العصر الحالي، خصوصا إذن وبالضبط لا فامين، المجاعة. دونك فهاد المصطلحات كلهم مرتبطين بالحقل ولا مفردات المجاعة، لا فامين. جو مانيبول اي جو ريفليشي. هنا غادي نرتبوا هاد لي مو هادو. دونك دون لو طابلو سويفون des noms الأسماء بوحدهم، des adjectifs النعوت، des verbes donc الأفعال. عندنا pluie، la rareté donc des denrées alimentaires، ولا عندنا la rareté denrées alimentaires، malnutrition، faible بالنسبة les adjectifs faible، infantile، aigu. des verbes donc عندنا conduisent، pourrait، progresse، etc. Donc par quel autre mot ce champ lexical peut-il être complété? Donc نقدروا نزيدوا les adverbes bien sûr. Donc les adverbes. غادي ندوزو دابا. Je retiens. Pour parler de la famine, je peux utiliser des mots relatifs à la nature, الطبيعة، sécheresse, pluie, aride, des mots relatifs à l'agriculture, الفلاحة، récolte, denrées alimentaires, des mots qui décrivent les effets sur la santé, malnutrition, maladie, mort de faim. J'utilise aussi des expressions, des verbes, des adjectifs et des adverbes qui décrivent la gravité donc la gravité de la situation. Des exemples, donc on a frappé par, aigu, très faible, conduisant à, progresser continuellement, l'ensemble. Donc l'ensemble de ces mots constitue le champ lexical ou le lexique thématique relatif à la famille. Donc عندنا الحقل الخاص بالمفردات ديال المجاعة. نمر الآن إلى je m'entraîne. Donc غادي نبداو بلي كيستيون ديال je m'entraîne. السؤال الأول: je complète les phrases suivantes par les mots qui conviennent: brûler, feu de camp, garde forestier, incendie, pompier, asphyxié, hectare. Celui qui est chargé de surveiller la forêt s'appelle le garde forestier. Donc هذاك الشخص اللي تيحرس الغابة كيتسمى الحارس ديال الغابة، le garde forestier.
Ce qui a déclenché l'incendie الحريق dans la forêt, c'est le feu de camp allumé par ce promeneur. Chaque année, des milliers d'hectares de forêt sont brûlés par le feu. إذا كل عام يعني مجموعة ملايين ديال الهكتارات يعني تتحترق إذا بالحرائق. L'incendie a provoqué un gros nuage qui a asphyxié tout le village. Donc الدخان اللي كي يعني يؤدي الاختناق. Arrivés sur place, les pompiers n'ont pu rien faire pour éteindre l'incendie. Donc ما قدروا يديروا حتى شي حاجة. إذا الآن نمر إلى السؤال الثاني. Je relève dans le texte suivant les mots qui appartiennent au champ lexical la malbouffe. Donc la malbouffe. La malbouffe هما الأكلات السريعة. Donc la restauration rapide. La malbouffe ne vient de la restauration rapide. Il est sous forme de frites, soda, pizza, burger, chips, nuggets. Il est riche en calories, en gras, en sucre ou encore en sel, ce qui n'en rien, ce qui n'en fait pas des aliments très sains. Au lieu de la cuisine maison de bonne qualité, beaucoup de jeunes sont victimes de la cuisine rapide et industrielle. Donc, الوجبات السريعة ou bien يعني restauration rapide. يعني كنلقاو دونك دي فريت رقائق البطاطس صودا مشروبات الغازيه بيتزا برجر شيبس نوغي اتسيتيرا دونك بالنسبه لي مو اللي متعلقين بلو شون ليكسيكال ديال مالبوف عندنا ريستوراسيون رابيد فريت صودا بيتزا برجر شيبس نوغي كالوري غرا سكر سال اتسيتيرا. ندوزو جو ميفالو. بالنسبة للبارتي je m'évalue عندنا donc avant j'entoure les mots qui appartiennent au champ thématique de la pollution. donc غادي نحدوا les mots اللي متعلقين بلا pollution. donc la pollution هو تلوث. donc circulation intense اذا الازدحامات المرورية بطبيعة الحال يعني كيكون عندنا واحد يعني دوك الغازات المنبعثة من عوادم السيارات. école déforestation. ديفورستاسيون هي الاجتثاث ديال الغابه وقطع الاشجار. دونك ف ديفورستاسيون ممكن اننا نربطوها بالغابه ماشي بالتلوث. اذا كتربط بالغابه. ديشي دونك بيان سور لي ديشي هما النفايات. ليفر غاز كربونيك دونك تاو من يعني مسببات ديال التلوث. اوردور نون ريسيكلابل دونك لي زوردور نون ريسيكلابل. ميديكامون surexploitation des ressources حتى هي دونك ملي تنستهلكوا بزاف الموارد الطبيعيه خصوصا البترول النفط الغاز الطبيعي فهادو من الاسباب اللي كيلوثوا الطبيعه والتلوث بصفه عامه يعني كيؤديو للتلوث. السؤال الثاني جيكري 3 phrases pour parler des conséquences du changement climatique. دونك غنهضروا على لي زينونداسيون الفيضانات ساشخاس الجفاف لي مالادي ريسبيراتوار الامراض التنفسيه. نبداو ب inondation. L'augmentation de la température de l'air entraîne une élévation du niveau des mers et renforce l'intensité des tempêtes, des vents, des inondations. Donc الارتفاع ديال درجات الحرارة فهو كيؤدي الفيضانات الإعصار الأعاصير بصفة عامة الرياح القوية. دونك كلشي هادشي مرتبط بارتفاع درجة حرارة الكوكب. يعني التغيرات المناخية كلهم مرتبطين بارتفاع درجة حرارة الكوكب. حتى الذوبان ديال القطبين فهو اللي كيؤدي للارتفاع ديال منسوب المياه في البحار. sécheresse. L'augmentation de l'évaporation liée à la hausse des températures renforce l'intensité de la durée des sécheresses des sols. donc فالارتفاع ديال درجات الحرارة حتى هو كيؤدي للجفاف donc الحده ديال التصحر. donc c'est maladie respiratoire. Une personne qui respire régulièrement de l'air pollué pendant plusieurs années peut avoir des maladies respiratoires. donc واحد الشخص اللي تيتنفس وكيستنشق الهواء اللي هو ملوث واحد العدد ديال السنوات فبطبيعه الحال غادي يمرض بدي مالادي اللي متعلقين بالرئه دونك دي مالادي ريسبيراتوار لان هذاك الهواء الملوث هذاك البيئه
فهي بطبيعه الحال كتاثر على صحه الانسان. اذا اصدقائي، الى هنا ينتهي هذا الفيديو. موعدنا ان شاء الله في الفيديو القادم مع الدرس الخاص برودكسيون دو ليكري برودوير ان ارتيكل دو جورنال فيزي انفورماتيف. كونوا في الموعد، الى اللقاء.